दिन अबू जहल और वलीद बिन मुगीरा ने मशवरा किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिदुल हराम में कत्ल कर दिया जाए, और तय ये पाया कि जब रसूल खुदा मस्जिद में आकर नमाज पढ़ेंगे तो उस वक्त वलीद उन पर हमला करके उनका काम तमाम कर देगा। नमाज का वक्त हुआ। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हस्बे मामूल नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदुल हराम में दाखिल हुए। आपने नमाज शुरू की तो अबू जहल ने वलीद बिन मुगीरा से कहा कि उठो और प्रोग्राम के मुताबिक मोहम्मद को कत्ल कर दो। नऊज़ुबिल्लाह। वलीद वहां आया जहां रहमतल लिल आलमीन नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन उस वक्त अजीब इत्तेफाक ये हुआ कि उसे आ हज़रत की किरत की आवाज़ सुनाई देती थी, लेकिन आ हज़रत उसे दिखाई ना देते थे। वो हैरान होकर अबू जहल के पास आया और उससे कहा, मुझे मोहम्मद की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन वो खुद कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ये सुनकर अबू जहल और उसके ख़ानदान के अफराद उठे। उन्होंने आपको मस्जिदुल हराम में बहुत तलाश किया, लेकिन आप उन्हें कहीं दिखाई न दिए। एक मरतबा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा में मसरूफ़ थे। अबू जहल लईन ने एक पत्थर उठाया और चाहा कि हबीब खुदा के सरे अतहर पर मारे, लेकिन खुदा की कुदरत से वो पत्थर उसके हाथ से चिपक गया। उसने पत्थर को हटाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन जुदा ना हुआ। जब आ हज़रत नमाज से फारिग हुए तो अबू जहल आपके पास आया और कहा, खुदारा इस पत्थर को मेरे हाथों से जुदा करें। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी तो उसके हाथ से पत्थर जुदा हो गया। कुछ अरसा गुजरने के बाद अबू जहल ने फिर आ हज़रत को शहीद करने का इरादा किया। उसने एक भारी पत्थर उठाया और चाहा के हालत सजदा में पड़े हुए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गिराए, लेकिन जैसे ही वो आ हज़रत के करीब गया तो कांपता हुआ पीछे हटा। लोगों ने उससे इसकी वजह पूछी तो उसने कहा, जैसे ही मैंने पत्थर मारने का इरादा किया तो मैंने देखा कि एक बड़ा सांड दुम उठाए मेरी तरफ आ रहा है। मैं अगर आगे बढ़ता तो वो मुझे मार डालता। एक दफ़ा नसर बिन हारिस ने भी आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने का इरादा किया था, मगर जैसे ही वो आ हज़रत के करीब गया तो कांपता हुआ पीछे हटा। फिर उसने अबू जहल से कहा, मैं जैसे ही कत्ले मोहम्मद के इरादा से आगे बढ़ा तो मुझे स्याह रंग के सांप दिखाई दिए जो मुंह खोले मेरी तरफ आ रहे थे, इसलिए मैं डर के मारे वापस आ गया। बेअसते पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इब्तदाई दिनों का वाक़या है कि अरब में फजील बिन उमैर नामी एक शख्स रहता था जो बुत परस्त था। उसमें हर तरह की बुराइयां बदरजा उत्तम मौजूद थीं। वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदतरीन दुश्मन था। एक मरतबा उसने प्रोग्राम बनाया कि वो मक्का जाए और रसूल खुदा को जाकर कत्ल कर दे। वो शख्स मक्का आया और मस्जिदुल हराम गया। इत्तफाक से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रूबरू हुए तो आपने फरमाया, क्या तू फजील है? उसने कहा, जी हाँ। आपने फरमाया, यहाँ क्या नियत लेकर आया है? उसने कहा, मैं बैतुल्लाह के तवाफ की नियत से यहाँ आया हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा से मग़फ़िरत तलब कर और उसके हुज़ूर तौबा कर और उसके दीन से तमस्सुक इख्तियार कर। शैतान ने तेरे दिल पर फूंक मारी है और उसने तुझे एक ऐसे फेल के मुतल्लिक धोखा दिया है जिसे सिर्फ वहशी अफराद ही सर अंजाम दिया करते हैं, और वो फेल कत्ल है। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से ये कलमात सुनकर उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और उसका रुआं रुआं कांपने लगा। फिर उसने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अन्नका रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह वहदहु ला शरीक के अलावा कोई माबूद नहीं है और आप अल्लाह के रसूल हैं। इस तरह वो फिल फौर इस्लाम ले आया और बाद में अच्छा मुसलमान साबित हुआ। एक दफ़ा आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों ने यह फैसला किया कि वो आपको हर कीमत पर कत्ल करके रहेंगे, लेकिन अहकमुल हाकिमीन खुदा ने आपसे वादा किया था कि वो आपको दुश्मनों के शर से महफूज रखेगा। इसीलिए आपके दुश्मनों ने आपके खिलाफ जितनी भी साजिशें की वो सब की सब नाकामी से दो चार हुई। जब जंग खैबर हज़रत अली अलैहिस्सलाम की बेमिसल शुजाअत से इख्तिताम पजीर हुई और मुसलमानों को यहूदियों पर फतह हासिल हुई तो एक यहूदी औरत ने खैबर का बदला लेने के लिए आ हज़रत को शहीद करने का मंसूबा तैयार किया। मुअर्रिख याकूबी के बकौल वो औरत मरहब बिन हारिस की बहन ज़ैनब थी। उसने एक बकरी ज़िबह की, उसके गोश्त को भूना और उस पर मोहलक जहर डालकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले आई और उसे आ हज़रत के सामने बतौर हदिया पेश किया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुल्क़े अज़ीम के मालिक थे। आप किसी का हदिया रद्द करना मुनासिब नहीं समझते थे।
آپ نے اس عورت کا ہدیہ بھی قبول کیا۔ آپ نے بکری کے گوشت کا لقمہ ہاتھ میں لیا اور منہ میں رکھا تو اللہ تعالیٰ نے بکری کے گوشت میں بولنے کی قوت عطا کی اور اس سے یہ آواز آئی، یا رسول اللہ، میں زہر آلود ہوں۔ آن حضرت نے گوشت سے ہاتھ اٹھا لیا۔ آپ کے اس طرز عمل سے یہودی عورت کو یقین ہو گیا کہ آن حضرت اس کی خیانت سے واقف ہو چکے ہیں اور وہ اس سے انتقام لیں گے، اور آن حضرت کے پیروکار اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ نہیں معلوم وہ اسے کیسی کیسی ایذائیں دے کر قتل کریں گے، اور یہ انتقام صرف اس کی ذات تک محدود نہیں رہے گا بلکہ اس کے پورے قبیلہ سے اس خیانت کا انتقام لیا جائے گا۔ الغرض اپنا تاریک مستقبل سوچ کر وہ عورت تھر تھر کانپنے لگی۔ رحمت عالم نے کسی غصہ کا اظہار کیے بغیر اس سے فرمایا، اے عورت، تو نے یہ جرم کیوں کیا؟ کیا میں نے تجھ سے کوئی برائی کی تھی؟ یہودی عورت سوچنے لگی کہ وہ کیا جواب دے کہ وہ خطرہ سے بچ سکے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے کہا، یا رسول اللہ، میری طرف سے معذرت قبول کریں، میں آپ کا امتحان لینا چاہتی تھی اور میں نے اپنے دل میں یہ سوچا تھا کہ میں انہیں زہر آلود کھانا پیش کروں گی۔ اگر وہ نبی ہوں گے تو وہ اس زہریلے کھانے کو نہیں کھائیں گے، اگر وہ نبی نہیں ہوں گے تو زہریلا کھانا کھا کر ہلاک ہو جائیں گے۔ رحمت للعالمین نے اس عورت کو معاف کر دیا اور اسے جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ وہ اپنے دامن میں ناکامیاں سمیٹ کر واپس چلی گئی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک فوجی دستہ لے کر مشرکین کے ایک گروہ سے جنگ کرنے کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے۔ مشرکین مقام ذی امر پر آپ کے مقابلہ کے لیے جمع ہو چکے تھے۔ جب مشرکین نے اسلامی لشکر کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھا تو وہ اس جگہ کو چھوڑ کر ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ رسول خدا اور آپ کے صحابہ نے ان کے انتظار کے لیے وہاں پر پڑاؤ ڈال دیا۔ اس دوران کچھ بارش ہوئی جس سے آن حضرت کا لباس بھیگ گیا۔ آپ نے اپنے پڑاؤ کو چھوڑا۔ کچھ دور درختوں کا جھنڈ تھا۔ آپ وہاں تشریف لے گئے اور اپنے کپڑے خشک کرنے کے لیے درختوں کی ٹہنیوں پر پھیلا دیے۔ پھر آپ ایک طرف جا کر کچھ دیر کے لیے آرام کرنے لگے۔ مشرکین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے لشکر پر نگاہیں جمائے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے نبی اکرم کو ساتھیوں سے دور ایک درخت کے نیچے سوتے ہوئے دیکھا تو ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ موقع اچھا ہے، نبی کریم کو سوتے میں قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ مشرکین کا سردار وہاں آیا جہاں آپ سوئے ہوئے تھے۔ اس نے تلوار بلند کر کے آپ سے کہا، محمد، بتاؤ اس وقت میرے ہاتھ سے تجھے کون بچا سکتا ہے؟ نبی اکرم نے فرمایا، اللہ بچا سکتا ہے۔ آپ کا جواب سن کر اس کے بدن پر کپ کپی طاری ہوئی اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی۔ آپ نے آگے بڑھ کر اس کی تلوار اٹھائی اور فرمایا، بتاؤ تجھے میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے؟ اس نے کہا، کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ پھر اس نے آپ سے معذرت طلب کی۔ آن حضرت نے اسے معاف کر دیا۔ نبی اکرم کا یہ رویہ دیکھ کر وہ مسلمان ہو گیا۔ اس نے اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے بھی